हॅलो फ्रेंड, शंकर पळोवची आमच्या गोंया खातीर आतां तरी सुदरां मेल्या न्हू। जॉब स्कॅम जालो, बोवाळ जालो। तुम्ही जे जॉब्स घेतात ते पैसे दिवचे पडटा म्हणून आवाज जालो। कितें रे, आतां तरी सुदरा आनी स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाच्या थ्रू ते जॉब घेया आनी मेरिटाचेर जॉब घेया। ते जॉबां खातीर कोणा कडल्यान पैसे घेवं नाका। कितें आवय बापायक खूब त्रास जाता भुरग्यांक शिकोवपाक, बरें बरें शिक्षण दिवपाक, ते हेचेर पावोवपाक। आनी तेच्या उपरांत जेन्ना जॉबाक एप्लाय करता तेन्ना तुमची माकर भरपाची, पैसे खंयसून हाडपाचे रे। आतां आनी एक सांगता, आतां 15 दीस जाले लॉ डिपार्टमेंटान ते पोस्ट येयल्ले न्हू नोटरीचे 62 कितें तरी पोस्ट येयल्ले। तेची इंटरव्यू बीन जाली सगळी। कितें रे, अजून मेरेन तुमी डिक्लेअर करिना रिजल्ट। कित्याक डिक्लेअर करिना? कित्याक डिक्लेअर करिना रे? डिक्लेअर करा मरे आनी क्लियरिटी दाखया मरे। आतां हो चान्स आहा मरे तुमकां। तुमी खरेंच जर सपोज ट्रान्सपरन्सी दाखोवंक सोदतात न्हू जॉबांनी जाल्यार हो चान्स आहा मरे। ते लॉ डिपार्टमेंटान नोटरीचे जे पोस्ट येयले न्हू तेतून क्लियरिटी दाखोवन ते जॉब घेया। कितें रे, आनी कोणा कडल्यान पैसे घेवं नाका, पांयां पडटा। आतां तरी सुदरा, आतां तरी सुदरा। आनी लोकांक सांगता, तुम्ही जे रिणां काडून 10 लाख 20 लाख 30 लाख ते एजंटांक दितात न्हू ते बंद करा। आतां हें बंद जावपाक जाय। आतां आमी इनिशिएटीव घेवपाक जाय, लोकांनी घेवपाक जाय। हांकां आमी पैसे दिनासतना कामाक लागतले म्हणून, जाल्यारूच आमी कामाक लागतले। आयज गोंयकारां कडेन इतले पैसे ना। आमी रिणां काडटा, कॉफरींतल्यान पैसे घेता, भांगरा बँकेन दवरता आनी पैसे काडटा, बँकेची लोनां काडटा, फ्रेंडां कडल्यान घेता आनी जॉबाक लागता आनी मागीर ते रीण फारीक करपाक जाय म्हणून करप्शन करचें पडटा। सो हांव गोंयच्या सीएमाक सांगता, जे तुम्ही जॉब्स इंटरव्यू घेतात न्हू कितें ते सोमतेच डिक्लेअर करा मरे रिजल्ट आनी घेया मरे पोस्ट लाया मरे ते। कितें म्हाज्या हिसपान जाल्यार हितून क्लियरिटी येवपाक जाय आनी लोकांनी हेचेर आवाज उठोवपाक जाय। हीच म्हाजी मागणी। देव बरें करूं।